السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. مرحبا بكم في هذا البث المباشر الذي سنخصصه للحديث عن موضوع أثار الكثير من الجدل، ويتعلق بتواجد عدد من المواطنين المغاربة من أفراد الجالية المغربية بالمغرب. والشائع بين عدد من أفراد الجالية أنه هؤلاء الأشخاص يمثلون الجالية المغربية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير كما قلت من الفاعلين في أوساط الجالية المغربية. إذن اليوم غادي تكون لنا وقفة مع أحد المشاركين والمتواجد في المغرب اللي غادي يطلعنا على حقيقة الأمر. ابقوا معنا. إذن كما قلت الكثير من اللغط يتبع تواجد هؤلاء المغاربة الذين يحضرون في المغرب إلى اجتماعات يقال عنها أنها تدور باسم الجالية المغربية وفي إطار تمثيل الجالية المغربية. والكثير من المغاربة عبروا عن امتعاضهم لأنهم لا علم لهم بهذه اللقاءات. واليوم سيكون لنا لقاء مع أحد المتواجدين في المغرب، والذي سيحاول أن يقربنا من حقيقة هذا الاجتماع وما هو السياق الذي يندرج فيه هذا النوع من اللقاءات، خصوصا أنه يقال بأن هناك مشروع يتم إعداده لتقديمه لملك البلاد. إذن بعد قليل سوف نربط كما قلت الاتصال بأحد منسقي الأحزاب المتواجدين في الخارج، والذي بدوره يشارك في هذه اللقاءات. البارحة كنت شاركت أنا في إحدى الندوات مع الإعلامي القدير السي حسن أبو عقيل، وكان هناك مجموعة من الإعلاميين وأيضا مجموعة من المشاركين الذين عبروا عن عدم ارتياحهم لأن تسير الأمور بهذه الطريقة وبهذا الشكل. إذن اليوم سأقترح عليكم لقاء مع منسق حزب الاستقلال الحاج شفيق، اللي هو منسق حزب الاستقلال بأوروبا، ونائب المنسق العام للجهة 13 اللي غادي يكون معنا في هذا البث المباشر، والذي سنحاول معه أن نفهم تفاصيل الموضوع وما الذي يجري وما الذي استعصى على الجالية المغربية فهمه. إذن الآن نربط الاتصال بالسي الحاج شفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، انت معنا في برنامج عذراوي لايف على جريده الصحافه الالكترونيه، وسعداء بالاستقبال ديالكم اليوم من اجل تنوير الراي العام وتنوير المواطنين حول المشاركه ديالكم في المغرب في هذه اللقاءات. كما تعلمون ان هذه اللقاءات يعني تبعها جدل كبير خصوصا في اوساط الجاليه المغربيه، ولقاؤنا اليوم هو من اجل وضع النقاط على الحروف في أي نطاق تدخل هذه اللقاءات اللي أنتم تشاركون فيها الآن في المغرب. سي شفيق. كنسمعك سي شفيق، كنسمعك. نعم تفضل تفضل سي شفيق. سي شفيق كنسمعك.
اذا مكتوب شفيق كوبي لو سون دو سيت اباغي. اذا في انتظار انه يتجدد بنا الاتصال مع السي شفيق. قلت بان هناك كثير من اللغات كما قال السي شفيق، ويمكن هذه اللغات السبب ديالو هو سوء الفهم ديال السياق اللي كتجي فيه هذه اللقاءات، وغادي نحاولوا ان شاء الله اننا نفهموا اليوم فين تندرج هذه اللقاءات وعلاش تم تنظيمها. اذا معنا السي شفيق مره اخرى. السي شفيق لاباراي كتبت لي شفيق. داكور، كنتقطع الخط توتالو. تفضل السي شفيق. نعم 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 السي شفيق، غير باش نوضعوا الناس في الصوره، لان الناس اللي كيتبعونا الان يمكن بزاف منهم ما عارفيناش علاش كندويو. غير باش نوضعوا الناس في الصوره، عطينا يعني تطور الاحداث بالنسبه لكم بعيدا عن شنو تقال. يعني انتم كيفاش جات الفكره، كيفاش طورتوها الى لقاء في المغرب، وشنو الهدف منها، عاد نوصلوا للجدل اللي وقع في الخارج. نعم نعم وانما الحزب يحفرون هذا المقادير وكنسموا نعرفوا شكون السي شفيق، شكون ملي كتقول حنا وهذا، شكون هما هاد الناس؟ ممكن تسرد لنا الافكار ديال شكون الاحزاب، شكون هما الاحزاب مثلا؟ اعطينا امثله. نعم لان السي الحاج شفيق، ما عرفتش الناس كيقولوا لنا بان الصوت غير مسموع، التعاليق كلها كتقول بان الصوت غير مسموع. الا سمحتي، اذا عندنا ديرونجمون في الصوت. الا سمحتي انا كنسمعك مزيان، غادي ندير غير ملخص للشيء اللي قلتيه الناس، لان كل التعاليق كلها هابطه غير الصوت الصوت الصوت. اذا السي شفيق اللي هو المنسق ديال حزب الاستقلال في اوروبا كيقول لنا بانه كان هناك قبل من الكوفيد، يعني هذا موضوع اللي هو قديم تقريبا اكثر من سنه،
تجمعوا المنسقين ديال مجموعه من الاحزاب عبر العالم، وقرروا باش انهم يجريوا هذا النوع من اللقاءات اللي كاينين اليوم. فاليوم هما كيتواجدوا في المغرب ماشي كممثلين ديال الجاليه المغربيه، ولكن كيتواجدوا في المغرب كممثلين ديال الاحزاب ديالهم. اليوم هاد التمثيليات ولا هاد التنسيقيات ما مشاوش للمغرب نيابه عن الجاليه، لان ما يقال وما يشاع هو ان شي جهه من الجهات هي اللي قامت باحضار هاد المواطنين المغاربه الى المغرب من اجل اعداد مشروع سوف يتم اعداده وتقديمه الى ملك البلاد. اذا السي شفيق تيقول بان، وحتى حسب يعني الحوار اللي اجريته معه قبل قليل، يعني الناس مشاو خلصوا التذكره ديال الطائره ديالهم وكيخلصوا التنقل والاقامه ديالهم في المغرب من جيبهم. اذا ما مشاوش بالصفه ديال ممثلين ديال الجاليه المغربيه، ولكن مشاو بالصفه الحزبيه ديالهم كمنسقين لمجموعه ديال الاحزاب. الهدف من هذا اللقاء هو انهم يجريوا لقاءات مع الامناء العامون ديال الاحزاب السياسيه، وفعلا كان تلاقاو مع عدد من الامناء العامون، وغدا عندهم اخر لقاء مع الامين العام ديال حزب الاحرار السيد اخنوش اللي غادي يتلاقاو يوم غد. وبالتالي غادي يكونوا تلاقاو مع الامناء العامين ديال الاحزاب الكبرى وقدموا لهم مقترح كيخص المشاركه ديال مغاربه العالم في الانتخابات المقبله. صحيح هذا الشيء سي شفيق؟ اذا سي شفيق، من بعد مشيتوا للمغرب ووصلتوا وقع الكثير من اللغط، شنو السبب اللي خلى الناس يعني يعترضوا على التواجد ديالكم في المغرب؟ كنسمعك سي شفيق. اذا للاسف الصوت غير واضح سي شفيق. غادي نلخص الشيء اللي دار بيناتنا في الحوار سابقا. كنفضل انه مره اخرى نعاود نديروا اتصال بكم، ولكن يكون مباشره على الشاشه، غادي يكون الصوت افضل. شكرا لكم سي شفيق. اذا قلت بان اللقاء اللي كيتم في المغرب الان ماشي هو بصفه ممثلين ديال الجاليه المغربيه حسب ما جاء على لسان السي شفيق، ولكن بالصفه ديالهم كممثلين ديال الاحزاب. والهدف ديالهم من هذا التواجد في المغرب هو انهم يتلاقاو مع ممثلي الاحزاب الكبرى باش يقنعوهم بضروره مشاركه الاحزاب، مشاركه افراد الجاليه المغربيه في الانتخابات المقبله. السي شفيق تيقول بانه الى فات هاد الفرصه هذه دازت، غادي خصنا نعاود نتسناو حتى لسنه 2026. اذا هذا الشيء علاش قرروا انهم يسرعوا الخطوات ويتلاقاو بالاحزاب السياسيه الان قبل ما توصل الانتخابات. السؤال اللي تردد البارح وكنطرحوه حتى انايا، واش هناك جهه معينه، واش هناك حزب معين توجد للانتخابات المقبله هو الذي باشر هذه العمليه وقام باستقدام المغاربه الى المغرب؟ الجواب ديال السي شفيق هو جواب قطعي. الجواب لا. هذه مبادره ديال مجموعه من المواطنين اللي هما قرروا انهم يمشيو يتلاقاو مع الامناء العامون للاحزاب، والهدف من هذا اللقاء كما قلت يقنعوهم باش ما جاء في دستور 2011 يتم تفعيله، وهو اعطاء الحق لافراد الجاليه المغربيه باش انهم يشاركوا في الانتخابات المقبله. اذا كان ضروري من توضيح هذه النقطه على ضوء اللقاء اللي جمعني بالسي الحاج شفيق منسق حزب الاستقلال باوروبا اليوم، واللي دام تقريبا نصف ساعه، ووضح من خلاله الهدف من تنظيم هذا اللقاء بالمغرب. كما قلت للمره الاخيره، ماشي في اطار تمثيل الجاليه المغربيه، ولكن في اطار مبادره تاخذها مجموعه ديال المواطنين المغاربه عن تنسيقيات الاحزاب السياسيه المتواجده في الخارج. اذا اليوم غادي نستضيفوا السيد سايمون
كيسلاسي اللي متواجد في مدينة تورونتو، واللي سبق لنا أننا تلاقينا معه في لقاء سابق. غادي نستضيفوه اليوم للحديث عن الجالية المغربية اليهودية المتواجدة في كندا والتعليق ديالها على الأحداث الأخيرة المتسارعة في المغرب. مسيو كيسلاسي، bonjour. Bonjour, mon cher ami, comment vas-tu? Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ça va, alhamdoulilah. On s'excuse pour. On a beaucoup de problèmes avec la page Facebook. Elle était piratée hier. On vient de la. Tu es devenu comme Trump alors. Oui, c'est ça. Très content de vous parler aujourd'hui. Comment allez-vous avec la Covid, la communauté juive marocaine se porte bien? Écoutez, elle se porte bien pour le moment. Naturellement, on est tous confirmés. Toronto est fermé complètement. On attend le miracle. Le miracle, c'est tout. De Allah, Inch'Allah. 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 Donc, Monsieur Kilaslasé, vous avez suivi tous les événements qui se sont déroulés dernièrement et notamment aujourd'hui. Peut-être un des plus importants événements, c'était l'ouverture. J'ai suivi tout ça dans la télévision marocaine et les journaux marocains. Et vraiment, je suis plus que ému et plus que content. Donc, la communauté juive marocaine du Canada, surtout de Toronto, qu'est-ce que les gens se disent entre eux et surtout avec cette envie d'échange, de tourisme entre le Maroc et Israël et puis les Juifs de partout dans le monde qui s'apprêtent à aller visiter le Maroc. Bon, écoutez, je vais vous parler tout d'abord du Sahara, ok? D'accord. Pour nous, la question du Sahara, okay, c'est une question nationale, ok? Et nous restons tous attachés pour toujours, comme tout Marocain du monde. Nous sommes tous mobilisés derrière Sa Majesté, notre roi bien-aimé, Mohamed VI, que Dieu le glorifie et l'assiste sur la question du Sahara et l'intégrité territoriale du royaume. Pour la reconnaissance des États-Unis sur la marocanité du Sahara, j'estime à ce propos que ce fut un acte politique et juridique fort. Et ce soutien à l'initiative marocaine d'autonomie a été toujours une position constante des États-Unis. Je me réjouis de la décision américaine d'ouvrir aujourd'hui même un consulat à Dakhla, représentation diplomatique qui va avoir beaucoup d'effets, dont naturellement les échanges commerciaux et économiques dans cette région du Sahara, de notre Sahara, ok, et ça va profiter la population saharienne comme les alentours de cette région. La visite d'aujourd'hui qu'effectue le sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères, M. David Shaiken, scellera les accords qui ont été signés ultérieurement à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, et Jared Kushner. Et nous sommes tous fiers, ok, que le Maroc, ok, est aujourd'hui reconnu par plusieurs pays, ok, sur la intégrité de notre Sahara qui nous appartient. Vous savez, l'affaire du Sahara, c'est une affaire très complexe et nous restons
ok, toujours attaché à cette question. On m'a demandé dernièrement, je crois que la semaine dernière, ok, si les accords qui ont été signés pour la reconnaissance des États-Unis sur notre Sahara, si la nouvelle administration de Joe Biden, ok, va reconnaître cette reconnaissance. Moi, je suis plus que convaincu, ok, que le nouveau président élu, Joe Biden, ok, va continuer et respecter ces accords, car quand il était vice-président, lors d'une visite au Maroc, il a mentionné clairement, ok, dans une interview à l'aéroport de Rabat-Salé, où les forces armées royales, j'ai vu ce vidéo maintes reprises la semaine dernière, ok, il a atterri, ok, le jour de son anniversaire, et les forces armées royales lui ont souhaité, avec une musique, bon anniversaire. Ouais. Alors, naturellement, au moment des speeches, il avait dit, bien dit et bien mentionné, qu'il avait une estime énorme et une amitié énorme pour le Maroc. Et j'espère, ok, que cette amitié va continuer lors de son mandat. Je pense que ce sont des informations qui sortent à droite et à gauche juste pour perturber en quelque sorte les bonnes nouvelles, l'avalanche des bonnes nouvelles qui sortent ces derniers temps à partir du nord du Maroc. Oui. Et nous, en tant que Marocains, on est confiants que les relations entre les États-Unis et le Maroc ne vont que s'améliorer à l'époque de Biden. Qu'est-ce que vous pensez de la position du Canada? Parce que la position officielle du Canada, c'est que oui, on dit bravo pour l'échange entre Israël et le Maroc, mais la position du Canada reste sur le Sahara, c'est que c'est une affaire des Nations Unies. Est-ce que vous pensez que les Marocains du Canada, pour faire quelque chose, pour changer... Bon, écoutez, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Nous faisons, surtout ici à la communauté, nous faisons le maximum de lobby auprès des membres du Parlement, ok, pour que le Canada, ok, soutienne le Maroc, ok, pour la souveraineté de notre Sahara. Ça, si le Canada arrive à reconnaître notre Sahara, le gouvernement canadien nous rendra plus qu'heureux, ok, à cette reconnaissance. Car la communauté marocaine du Canada, toutes religions confondues, est assez importante et nous voulons, ok, une fois pour toutes, que le Canada se prononce, ok, en faveur de notre Maroc. C'est notre désir et nous espérons que cette reconnaissance viendra très, très, très bientôt. Donc, ça prend une unification des efforts de toutes les associations, de tous les hommes et femmes forts de la communauté pour atteindre cet objectif. Oui, la communauté, elle est très forte, mais elle est très forte de façon individuelle et que chacun travaille de son côté, de sa part. Écoutez, je sais qu'il y a des gens qui travaillent de leur côté, mais nous, ici à Toronto, on a fait ça en communauté, ok? Nous avons écrit des lettres très, très, très positives sur ce sujet aux membres du Parlement et à différents ministres, ok? Sur la position que pourrait prendre, ok, le gouvernement du Canada. Nous n'avons pas fait ça personnellement, mais nous l'avons fait, ok, communautairement.
D'accord. Nous avons vu beaucoup de leaders politiques, beaucoup de gens de la société civile Oui, marocaine oui. qui rendent visite à la région El Guerguerat. Mhm. Est-ce Oui. que vous avez l'idée d'aller rendre visite au Sahara marocain après la Covid? Ben, écoutez, justement, ça fait 2 semaines, j'ai eu l'honorable ministre des Marocains à l'étranger, Madame Nouza El Wafi, ok, dont on a parlé sur mon prochain voyage au Maroc, ok, et elle tient, ok, à que quand je serai au Maroc, d'y aller visiter personnellement Dakhla, Laayoune et toute la région du Sahara. Chose que je ferai, Inch'Allah. chose que je ferai avec grand plaisir et honneur. Inch'Allah. Ça serait très bien aussi d'organiser une visite pour les jeunes juifs Bah, marocains écoutez, du Canada. comme vous savez, Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, euh, en 2020, nous avons prévu, ok, avant la pandémie, un voyage au Maroc était prévu le mois de mai dernier, ok, avec 120 participants où on allait visiter presque toutes les villes du Maroc. Mais malheureusement, à cause de ce virus qui nous a touchés à tous, ok, on a dû annuler. Naturellement, le voyage a été reporté, ok, pour le mois de mai de ce mai 2021. Et j'espère, avec l'air de Dieu, Inch'Allah, que nous pourrons effectuer ce voyage. Mais moi personnellement, en tant que président de la communauté, je pense me rendre au Maroc le plus tôt possible, ok, et aller visiter surtout notre Sahara marocain. euh, est-ce que vous êtes en contact avec la communauté juive dans ces moments difficiles de la Covid? J'ai Qu'est-ce pas que compris. les gens disent à J'ai propos pas compris votre question. Qu'est-ce que c'est? du Maroc, à propos Bah, écoutez, je suis en contact avec la qu'est-ce que la communauté. communauté juive marocaine a Ouais, ouais. Ils ont été affectés naturellement. Il y a eu beaucoup de morts dans notre communauté au Maroc. Ok. Malheureusement, c'est pénible, mais écoutez, ça vient du bon Dieu et on ne peut rien faire. OK? Mais je sais que notre communauté est en train de souffrir cette pandémie actuellement au Maroc. Donc, on souhaite la santé et le bonheur pour tout le monde, pour toute notre Amen, communauté. amen, 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 Et amen. puis, En ce espérons qui vous concerne, voir. en ce qui concerne les relations Israël-le Maroc, naturellement, nous sommes tous réjouis de cette décision prise par notre roi bien-aimé, Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie et l'assiste, ces relations qui ont été renouvelées parce qu'ils avaient déjà des relations, ok, va apporter rien que du bien aux deux pays, dans tous les aspects commerciaux, économiques, ok, tels que le tourisme, l'agriculture, les investissements, l'eau et même le sport, dont j'ai vu la semaine dernière que le président de la Fédération royale marocaine de football a pris contact avec le président de la Fédération israélienne de football pour faire des matchs amicaux entre des équipes de football du Maroc et d'Israël. C'est une chose qui m'a vraiment, vraiment touché. La population juive marocaine d'Israël actuellement, je crois qu'ils sont à peu près 1 million. OK? Naturellement, ils sont tous réjouis de ces relations. J'ai eu dernièrement
plusieurs présidents de différentes communautés à travers le monde, et tous, on est d'accord que cette communauté, ok, sera présente au Maroc très bientôt. Et je dirais même, ok, qu'avec ces relations, plusieurs hommes d'affaires juifs marocains qui sont en Israël vont se réinstaller au Maroc et ouvrir des affaires au Maroc. Je suis convaincu, ok, de ce pas que ces Marocains israéliens vont faire dans l'avenir et ce rapprochement entre le Maroc et Israël. Je suis confiant, ok, et naturellement, prions le bon Dieu, ok, tout d'abord que la paix entre les Palestiniens et les Israéliens, dont Sa Majesté est un grand acteur de cette paix. J'espère que Sa Majesté sera l'acteur principal de cette paix entre Israéliens et Palestiniens. Je n'en doute pas, et je le dis à maintes reprises, que cette paix, tant je dirais tant la paix s'en vient, Inch'Allah, tant que Sa Majesté est là-dessus et il essaie de faire ce rapprochement entre les Palestiniens et les Israéliens. Oui, et cette paix que nous voulons tous, ce sera Sa Majesté, ok, qui sera l'acteur principal. J'ai toujours dit que c'est à Rabat et pas à Washington, pas à Paris, pas au Caire, pas en Angleterre, ok? Mais c'est à Rabat où va se signer un accord entre Palestiniens et Israéliens. Ça, je n'en doute pas, car Sa Majesté le Roi tient à une paix juste et durable entre la Palestine et Israël. Inch'Allah, merci beaucoup, M. Kessler. On a un problème avec le son et on a un problème avec le son. Je ne sais pas ce qui arrive. Laissez-moi finir deux synthèses et on finit. Allez-y. Vous savez, dernièrement, la communauté marocaine tout entière ici à Toronto, on est réjoui de l'ouverture prochaine du consulat général du Royaume du Maroc à Toronto. Comme vous savez, la communauté marocaine à Toronto, on est à peu près 40 000 citoyens marocains et nous sommes tous mobilisés derrière le nouveau consul qui prendra charge de ce consulat, M. Rachid Zeine, et nous lui apporterons tout notre soutien, ok, à son travail pour que sa mission soit de plus facile possible dans cette ville, première ville, ok, importante du Canada. Inch'Allah, merci. Ok. On va reprendre, Inch'Allah, bientôt cette entrevue, le temps de régler tous ces problèmes techniques de temps. Okay. On est très content de vous avoir parmi nous. Je suis toujours à ta disposition. Je suis toujours à ta disposition. Merci beaucoup. Yallah, Sidi. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. مع السلامة. إذا كنا مع السيد كيسلاسي سيمون اللي هو الرئيس ديال جمعية اليهود المغاربة بكندا. عندنا الكثير من المشاكل في صوت البارح الجريدة تمت قرصنة ديالها ديال الصفحة ديال عبراوي لايف واستعدناها يعني بصعوبة، واليوم يعني كاين هناك الكثير من المشاكل ما تنعرفوش شنو هو المصدر ديالها.
لكن الرساله وصلت. باش نلخص الموضوعين بجوج، الموضوع الاول متعلق بزياره مجموعه من المواطنين المغاربه ديال الجاليه للمغرب، ينضوي تحت لواء لقاء شخصي، ماشي ديال جهه معينه، ماشي ديال شخص معين اللي قرر هذه العمليه. هذو ممثلين ديال الاحزاب في الخارج اللي قرروا انهم يديروا او يمارسوا واحد النوع من الضغط على الامناء العامون للاحزاب السياسيه من اجل اقناعهم بضروره مشاركه مغاربه العالم في الانتخابات القادمه. والضيف الثاني اللي هو السي سيمون كيسلاسي، اللي اكد على ان الجاليه المغربيه اليهوديه بتورونتو هي تقف وراء جلاله الملك محمد السادس في كل القرارات التي اتخذها، وايضا يساندون الوحده الترابيه للبلاد وسيعملون جاهدين من اجل الضغط على الحكومه الكنديه للاعترافيه الاخرى، او ان تحذو حذو الولايات المتحده الامريكيه وتعترف بمغربيه الصحراء، ولما لا تفتح قنصليه لها ايضا في الصحراء المغربيه. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.